बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है तमाम दोस्त अब आप खैरियत से होंगे। मैं हूं अब्बास खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अब्बास खान वॉइस। तमाम दोस्तों आपको खुश आमदीद कहता हूं आज की नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कब्ज़ से निजात के लिए घर के कुछ टोटके। दोस्तों, कब्ज़ एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए हर एक फ़र्द इसका इलाज करवाता है और उसका इलाज अद्वियात से करवाता है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको घर के कुछ ऐसे देसी इलाज बताऊंगा जिसको आप इस्तेमाल करके कब्ज़ जैसी मूज़ी मरज़ से निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश करना चाहता हूं इस वीडियो को मुकम्मल देखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इस वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि और भी जो दोस्त अहबाब हैं इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कब्ज़ से निजात हासिल करने के लिए 10 घरेलू टोटके। कब्ज़ एक आम मसला है जिसका सामना बहुत से लोगों को होता है। नाक़ुस खुराक, तर्ज ज़िंदगी और कुछ दुआएं कब्ज़ का बास बन सकती हैं। ये एक बहुत ही गैर आरामदेह हालत हो सकती है जो आपकी सेहत को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुतासर कर सकती है। अगर इसका इलाज न किया जाए, आंतों की बेहतर हरकत के लिए कई घरेलू इलाज हैरत अंगेज़ काम कर सकते हैं। कुछ घरेलू इलाज हैं जो आंतों की हरकत को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। आपके हाजमे को बेहतर बनाने और कब्ज़ जैसी बीमारी को रोकने के लिए खुराक में चंद तब्दीलियों की ज़रूरत है, लेकिन बहुत से लोग वक्तन फ़वक्तन इसका तजर्बा करते रहते हैं। ख़ास तौर पर हामला होना या बाज़ दवाएँ लेने के दौरान लोगों को ज़्यादातर इस मसले का सामना करना पड़ता है। कब्ज़ की बहुत सी मुमकिना वजूहात हैं। इस मसले के इलाज के बहुत से अख्तियारात भी हैं। अपनी तर्ज ज़िंदगी की आदत को एडजस्ट करना या घरेलू इलाज तक पहुँचाना आपको कभी कभी कब्ज़ का इलाज करने की ज़रूरत है। कब्ज़ के लिए कुछ बेहतरीन कुदरती इलाज के बारे में जानने के लिए तमाम दोस्तों से गुजारिश करना चाहता हूँ वीडियो को मुकम्मल देखें। नंबर 1, पानी ज़्यादा मकदार में पीना शुरू कर दें। काफ़ी ज़्यादा मकदार में पानी पीना कब्ज़ से निजात हासिल करने में मददगार हो सकता है। दिन में 6 से 8 गिलास पानी पीना पखाना को नरम रखता है, जिससे आंतों की हरकत ज़्यादा बार बार और आरामदेह होती है। नंबर 2, फ़ाइबर को अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। रेशेदार चीज़ें खाने से सेहतमंद निज़ाम के साथ साथ वज़न में कमी में भी मदद मिल सकती है। फ़ाइबर से भरपूर ग़ज़ा में अक्सर गनशीन और नाकाबिल हल दोनों फ़ाइबर होते हैं। दलिया, फ्लेक्सेड, सारा अनाज, फल, फलियाँ, चोकर और सब्ज़ियाँ जैसी ग़ज़ाएँ फ़ाइबर का ज़रिया फ़राहम करती हैं जो सख्त पहाने को रोक सकती हैं। ग़ज़ा के इंतखाब का कब्ज़ पर गहरा असर पड़ता है। फ़ाइबर सप्लीमेंट्स फ़ाइबर से भरपूर खाने की ज़रूरत से ज़्यादा मकदार में खाए बग़ैर फ़ाइबर की मकदार बढ़ाने में मददगार है। फ़ाइबर सप्लीमेंट्स कैप्सूल या पाउडर की शक्ल में आते हैं जिन्हें पानी में शामिल किया जा सकता है। हदायत के मुताबिक लें। नंबर 3, लीमू और शहद। शहद को कब्ज़ को दूर करने के लिए एक फ़ायदेमंद घरेलू इलाज बताया जाता है। आपको या तो कच्चा लिया जा सकता है या दूध, चाय या पानी में मिलाया जा सकता है। इसके नतायज ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं जब आप शहद नीम गर्म पानी के साथ चंद कतरे लीमू के रस के साथ मिलाते हैं। शहद में मौजूद एंजाइम कब्ज़ का इलाज करते हैं और हाजमे को मुस्तहकम रखते हैं। लीमू और शहद दोनों एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं जो जिस्म को शफा याबी के अमल में मदद देते हैं। कुछ मुहक्किकीन का ख्याल है कि शहद कुदरती जलाब के तौर पर काम करता है। आप नमक को शहद से बदल सकते हैं क्योंकि इसमें मैग्नीशियम होता है जो आंतों के पट्ठों के सिकुड़ने को बढ़ाता है और आपके जिस्म में जहरीले मादे को बाहर निकालने में मदद करता है। नंबर 4, पुदीना या अदरक की चाय। जब कुछ काम नहीं करता तो इस मामले में चाय हमेशा मदद करती है। कब्ज़ से आम और मददगार इलाज बावर्ची खाने से ये चाय का ही मिलता है। पुदीना और अदरक में ताकतवर एंजाइम होते हैं जो निज़ाम के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अदरक को ख़ास तौर पर एक गर्म ग़ज़ा समझा जाता है जो पेट की ख़राबी को पुरसुकून करता है। खाने से पहले या बाद में पुदीना या अदरक की चाय पीने से
جسم کو زہر آلود کرنے اور جسمانی پریشانیوں کو کم کرنے کے لیے پودینہ اور ادرک کی چائے بہترین انتخاب ہے۔ نمبر 5، لیمو پانی۔ لیمو کے رس میں سائٹرک ایسڈ ہوتا ہے جو آپ کے نظام انہضام کو متحرک کرنے میں مدد کرتا ہے اور آپ کے جسم میں زہریلے مادوں کو بھی باہر نکال سکتا ہے۔ یہ بہت مددگار ثابت ہوتا ہے اور قدرتی قبض سے نجات کا کام کرتا ہے۔ آپ روزانہ صبح 1 گلاس پانی لے کر اس میں تازہ لیمو کا رس نچوڑ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنی چائے میں لیمو شامل کر لیں۔ قبض کے لیے ایک مثالی گھریلو علاج اور یہ طویل مدتی ہاضمے کو بھی بہتر بنا سکتا ہے۔ نمبر 6، سیب۔ سیب میں پیکٹین ہوتا ہے جو آنتوں کی حرکت کو فروغ دے سکتا ہے۔ دوسرے پھلوں کے مقابلے سیب کے رس میں نسبتاً زیادہ مقدار میں فرکٹوز ہوتا ہے۔ سیب کا جوس پینے سے ان میں فائبر کی مقدار بھی نمایاں طور پر کم ہوتی ہے جو سیب کے رس کو قبض سے نجات کے لیے دوسرے جوس کے مقابلے میں کم مؤثر سمجھتے ہیں۔ نمبر 7، انجیر۔ انجیر کو گرم پانی میں بھگو کر قبض سے فوری نجات مل سکتی ہے۔ اس میں فائبر کا مواد بہت زیادہ ہے اور اس کی سفارش بھی کی جاتی ہے۔ انجیر بچوں میں قبض کے لیے بہترین گھریلو علاج کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے نظام انہضام کو بہتر بنانے کے لیے اسے اپنی روزمرہ کی خوراک میں شامل کر سکتے ہیں۔ انجیر ایک نرم پھل ہے جو آپ کو کئی فائدے دے سکتا ہے۔ یہ پھل متعدد صحت کے فوائد سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ عام طور پر خشک شکل میں دستیاب ہوتا ہے۔ خشک انجیر آپ کی روزمرہ کی خوراک کا حصہ بن سکتی ہے۔ یہ آپ کو متعدد صحت کے فوائد بھی پیش کر سکتے ہیں۔ خشک انجیر قبض کے لیے ایک حیرت انگیز علاج ہے جس کے چند اہم استعمال میں آپ کو نمایاں نتائج مل سکتے ہیں۔ خشک انجیر میں فائبر ہوتا ہے جو آپ آنتوں کے ہموار حرکت میں مدد کر سکتا ہے۔ یہ وٹامن B6 سے بھرپور ہوتے ہیں جو بلاواسطہ طور پر ہاضمے کو آسان بنا سکتے ہیں۔ نمبر 8، دلیا۔ یہ سپر فوڈ پلانٹ پروٹین کا ایک بھرپور ذریعہ ہے اور اس میں اہم وٹامنز ہوتے ہیں جو قبض سے نجات دلانے میں مدد کر سکتے ہیں۔ اسے پیٹے ہوئے گندم کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ میگنیشیم کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اپنی روزمرہ کی خوراک میں میگنیشیم کی صحیح مقدار کو شامل کرنا قبض دور کرنے کا ایک قدرتی طریقہ ہے۔ دلیا بھی ان اہم سپر فوڈز میں سے ایک ہے جسے بزرگوں کو خاص طور پر اپنی خوراک میں شامل کرنا چاہیے۔ نمبر 9، باقاعدگی کے ساتھ ورزش کریں۔ باقاعدگی سے ورزش صحت مند آنتوں کی حرکت کو برقرار رکھنے میں مدد کر سکتی ہے۔ متحرک اور غیر فعال دونوں سرگرمیاں آنتوں پر مثبت اثر ڈال سکتی ہیں۔ دوڑنا چھوٹی آنتوں اور بڑی آنت کو اس انداز میں جھٹک سکتا ہے جو پخانہ کو حرکت دینے کی ترغیب دیتا ہے۔ دن میں 1 یا 2 بار کھیلوں کی سرگرمیوں، رقص یا یہاں تک کہ 10 سے 15 منٹ تک چہل قدمی میں حصہ لینے سے آپ کو باقاعدہ قبض کے مسئلے کو دور رکھنے میں مدد مل سکتی ہے۔ دوستو، یہ تھے قبض سے نجات کے لیے گھریلو ٹوٹکے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ 9 علاج ہیں یہ، حالانکہ میں نے شروع میں آپ کو 10 بتایا تھا لیکن اس پہ ایک فائدہ جو تھا وہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو اس وجہ سے میں نے اس کو نکال دیا۔ تو دوستو، اگر آپ بھی قبض جیسی موذی مرض میں مبتلا ہیں تو آپ ان میں سے کوئی بھی گھریلو علاج کو مکمل سٹارٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو 100% فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی دوست یا کوئی رشتہ دار اس بیماری میں مبتلا ہے تو آپ یہ ویڈیو اس کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ ویسے بھی آپ اس ویڈیو کو اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لازمی شیئر کریں تاکہ اور بھی بہت سارے دوست اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو آج کی ویڈیو اتنی سی تھی۔ اپنے میزبان عباس خان کو دیجیے